या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहे श्री निखिल पोटाबत्ती यांच्या व्यवस्थापनाखाली सुरू असलेला कुंडल फंक्शन हॉलच, डॉक्टर श्वेता होले पाटील यांचे वैष्णवी स्किन केअर अँड लेझर क्लिनिक, डॉक्टर सूर्यप्रकाश राजेश कोठे यांचं कोठेज गॅस्ट्रो लिव्हर केअर अँड GI इंडोस्कोपी सेंटर, डॉक्टर BP उबाळे यांचे आयुष हॉस्पिटल। या ठिकाणी प्रभाग क्रमांक 9 मध्ये या ठिकाणी आमचे पॅनलमधले रामचंद्र मंजली, आबोली अक्का, तसेच बडगुताई, तसेच भानुप्रिया ताई बोगा व मी तुषार जक्का या ठिकाणी आमचं आज सकाळी प्रचार शुभारंभ झालेला आहे। आज सकाळी आम्ही बाप्पा गणपती दत्तनगर येथे आरती करून, तसेच पद्मशाली चौकात गणेश विठ्ठल मंदिरला आरती करून कुचननगर भाग आणि कुचननगर झोपडपट्टी त्या ठिकाणी आम्ही प्रचार केलेला आहे। त्या ठिकाणी एवढं उत्स्फूर्त म्हणजे एवढं प्रतिसाद चांगल्या प्रकारे त्यांचं मतदारांचा प्रतिसाद आला। मला वाटलं नव्हतं एवढं प्रतिसाद येईल, परंतु मतदारांचा चांगला प्रतिसाद आला आहे। तसेच आता संध्याकाळी आम्ही 5 वाजता या ठिकाणी दत्त मंदिर दत्तनगर परिसरात या ठिकाणी आम्ही प्रचारासाठी निघालेलो आहे। या ठिकाणी पण चांगला प्रतिसाद, जे झोपडपट्टीमध्ये पण म्हणा प्लॉटधारकांचं एवढं प्रतिसाद चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी आम्हाला आमच्या पाठीमागं मतदार आहे। आम्ही 100% सांगतो, आम्ही निवडून 100% येणार म्हणजे येणार, एवढी मी ग्वाही देतो। नागरिकांना काय म्हणून आवाहन कराल? नागरिकांना एवढंच मी आवाहन करतो की आम्हाला एकदा संधी द्या, युवकांना काय एकदा माझ्यासारख्या युवकाला संधी दिलं तर माझ्या पाठीमागे पॅनलमध्ये पण चांगले म्हणजे ते सामाजिक कार्यकर्ते आहेत आणि ॲडव्होकेट वकील त्यांनी पण आहेत, भानुप्रियाताई बोगा। मी एवढंच लोकांना सांगू इच्छितो की मला निवडून दिल्यावर काय या ठिकाणी मूलभूत सुविधा, प्रथमतः लाईट, ड्रेनेज, पाणी आणि पाणी आपल्याला 5 ते 6 दिवसाआड पाणी येत आहे। त्या ठिकाणी मी एवढंच प्रयत्न करेन की 1 दिवसाआड 1 दिवस कसं पाणी येईल एवढीच मी प्रयत्न करेन। आणि अण्णा बनसोडे गेल्या परवाच नागपूरला अधिवेशनमध्ये त्यांनी पाणी संदर्भात त्या ठिकाणी मीटिंग आयोजित केलेले होते, बैठक। त्या बैठकीमध्ये त्यांच्याकडे मी जास्तीत जास्त माझ्या या प्रभागात 17 झोपडपट्टी आहेत आणि मी पण झोपडपट्टीमध्ये राहतो। मला माहीत आहे की झोपडपट्टीमध्ये काय हाल असतो, काय पाण्याचं म्हणा, ड्रेनेजचं म्हणा, कुठलं लाईटीचं पण काय। मी जास्तीत जास्त एवढंच प्रयत्न करेन, जेवढं माझ्या हातून जास्तीत जास्त काम होईल तेवढं मी प्रयत्न करेन। खूप समस्या सांगितलेत त्यांनी काय, या ठिकाणी या अगोदर कोणी आले नाहीत। एवढं चीडमध्ये लोकांच्या याच्यामध्ये लोकांच्या म्हणजे डोक्यात खूप चीड आहे आणि भाजपबद्दल तर एवढंच चीड आहे की कधी भाजपवाले या ठिकाणी प्रचारात येईल आणि त्यांना जोड्यानं मारावं एवढं लोकांच्या डोक्यात आहे। त्यासाठी मी एवढंच सांगू इच्छितो की त्यांना आम्ही सांगितलं की आम्ही निवडून आल्यावर पण, निवडून नाही आलं तर पण आम्ही तुमचं काम करू, एवढंच आम्ही शब्द दिला। तो नमो बोगा जक्का बडगु रामचंद्र मंजली नद पेरू आबोली तुर्तीपंथीला నేను తుర్తిపంతి ఉన్నా అమ్మలు అక్కలు తాతగారు మామగారు మీకు ఒక జోగవాన్ని అడుగుతాను, నేను నాకు జోగవాన్ని వేయాలి। మీరు నాకు నివడాసి తెస్తారంటే మీ అందరి పనులు చేస్తాను నేను 100%। నేను నిలబడకుంటే నా తినకు తాగకు ఏం తక్కలే, దేవుడు భర్పూర్ ఇచ్చినాడు। మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో నేను మంచిగా ఉన్నా, మీ అందరి పనులు చేయలేరని వీరికి మస్తీ జిరాయాలని నేను నిలబడినా 100% నేను పని చేస్తా అంటే చేస్తా। వీరికి ముగ్గురుకు తీసుకొని నేను పని చేస్తా, 100% చేస్తా। రాష్ట్రవాదీకి మీరు కొట్టాలి, జడలకు 4 జడలకు చిన్నకు మీరు కొట్టాలి। మీ అందరి పనులు చేస్తాను, అత్తగారులు అమ్మగారులు నేను జోగవాడుతాను, ఆ జోగ మీరు వేయాలి। మీ ఇన్ని దివసు నీ 9 నంబర్లో నేను ఏం అడగాలేను, ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నా, నాకు జోగవాని మీరు జోగవ వేయాలి। నా ఆశీర్వాదు మీ పిల్లలకు మీకు అందరికీ నా ఆశీర్వాదం నేను ఇస్తా। మీరు అందరు కలిసి మాకు మా 4 మందికి మీరు నివడసి తేయాలి। అందరికీ శరణ నమస్కారం చేస్తా। ఇవాళ పూర్ణ కుచనగర్ అడిగినాము పొద్దుగాల, ఇప్పుడు ఇంత 4 తే 8 తన ఇది దత్ మందిర్లో అడుగుతున్నాము। దత్ నగర్ పూర్ణ దత్ నగర్ అంతా అడుగుతున్నాము। మంది 100% మాకు వేస్తారు, మంది అందరు మాకు వేస్తారు, అత్తగారు అమ్మగారు వేస్తారు।
వేస్తారని అందరూ భాజపా తిడుతున్నారు, చెయ్యికు తిడుతున్నారు. ఏం పని చేసినాడు భాజపాడు? బంగారం పిరం చేసినాడు, గ్యాస్ పిరం చేసినాడు. తుజాపూర్కు వస్తే తుజాపూర్కు జెంట్స్ కు మగన్కు 80 రూపాయలు చేసినాడు, లేడీస్ లకేమో 40 రూపాయలు చేసినాడు. లేడీస్ పుకాట్ అనిండే, పుకాట్ అని ఇప్పుడు 40 రూపాయలు తీసుకుంటున్నాడు. మొగోళ్ళకు 80 రూపాయలు చేసినాడు. రాష్ట్రవాది అజిత్ దాదాది పట్టండి. అజిత్ దాదా 100% పని చేస్తాడు. అజిత్ దాదా బొంబాయిలా, పుణేలా, బారామతిలా జోపడపట్టిలు ఎంత మారి మారి జోపడపట్టిలు కట్టించినాడు. నేను సోజ్ పోయి చూసినా. మా అక్కలు మా అమ్మగారు ఉంటారు ఆడ. అజిత్ దాదాది పని 8 నంబర్ ఉన్నది. 100% పని చేస్తాడంటే చేస్తాడు. 100% వెళ్ళమ్మా అంబాబేత్ ముట్టి చెప్తా. అజిత్ దాదా పని చేస్తాడంటే చేస్తాడు. అజిత్ దాదా దగ్గర పోయి నేను టాడీ కొట్టుకొని కూర్చుంటా. ఈ పని కావాలి నాకు, ఈ పని కావాలి, ఈ పని నాకు చేసేయాలి, ఈ పని చేసేయాలని అజిత్ దాదా కంట. అజిత్ దాదా మళ్ళీ కామ్ కरून दे అని ఇట్లా టాడీలు వాజేస్తా. మీ పని చేస్తా, నాకు మీరు జోగవాయలే. అందరికీ నమస్కారము. मार्कांडे, मी लक्ष्मी नरेश बडगू, प्रभाग क्रमांक 9 ब मधून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजितदादा पवार साहेब यांच्या गटाकडून अधिकृत उमेदवार मिळाले आहे. तर मी या प्रभागातील सर्व समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रयत्न करेन. गेले 4 ते 5 दिवसापासून सर्व सोलापूरकरांना माहीत आहे की आपले विरुद्ध पक्ष भारतीय जनता पार्टी सत्तेचा गैरवापर करीत आहेत आणि सत्तेसाठी ते काहीही करू शकत आहेत. त्यामुळे सर्व जनता आमच्याकडे लक्ष देऊन आम्हाला एक संधी द्यावी. आम्ही त्या संधीचे सोने करून दाखवतो. जय महाराष्ट्र. आम्ही आज कुचननगर सकाळी कुचननगर प्रभागात फिरलो आणि आता दत्तनगर मध्ये फिरत आहोत. तर नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. तर त्या प्रत्येक एरियामध्ये सर्व नागरिक भाजपला फार शिव्या देत होते की कारण नगरसेवक म्हणजे फक्त मतदान होण्यापूर्वीच मत मागण्यासाठी येतात, नंतर तोंड पण दाखवत नाहीत. तर आम्ही तसे नाही, तर आम्हाला एक संधी देऊन बघा. धन्यवाद. जय मार्कंडेय. मी भानुप्रिया व्यंकटेश बोगा, प्रभाग क्रमांक 9 क या गटासाठी उभी आहे. राष्ट्रवादी अजितदादा पवार या पक्षाकडून मी उभी आहे. तर सगळ्यांना विनंती करते की या प्रभागासाठी मला चांगले विकास करायचा आहे. त्यासाठी आमच्या जे प्रभागमध्ये ज्या पॅनलमध्ये 4 लोक आम्ही उभे आहे त्यांना मतदान देऊन आम्हाला एक चान्स द्या. आम्ही पुढे तुमच्या विकासासाठी आणि तुमच्या भावी पिढीसाठी आम्ही मदत करू. वैष्णवी स्किन हेअर अँड लेझर क्लिनिक आपल्या व्यक्तिमत्वात व विश्वासात भर पडण्यासाठी, आपले व्यक्तिमत्व खुलून दिसण्यासाठी आजच आपल्या जवळच्या वैष्णवी स्किन हेअर अँड लेझर क्लिनिकला अवश्य भेट द्या. इथं सर्व प्रकारच्या लेझर ट्रीटमेंट उपलब्ध आहेत. परमनंट हेअर रिडक्शन तसेच कार्बन लेझर ट्रीटमेंट, वांग, मस व चेहऱ्यावरील पुरण यावर अत्याधुनिक लेझर मशीननं उपचार केले जातील व मांडीवरील, चेहऱ्यावरील किंवा हातावरील एक्स्ट्रा फॅट रिडक्शन साठी 7D हाय फूड लेझर मशीन, हेअर रिग्रोथ साठी PRP ट्रीटमेंट, केसांसाठी व चेहऱ्यावरील सुरकुत्या तसेच अकाली वृद्धत्व यावर PRP ट्रीटमेंट उपलब्ध आहे. 15-in-1 हायड्रा व ऑक्सिजन यू मशीन चेहऱ्यावरील काळपटपणा दूर करण्यासाठी किंवा चेहरा निखळ व सुंदर व तजेलदार दिसण्यासाठी अत्याधुनिक मशीनचा आजच लाभ घ्यावा. तसेच त्वचेचे आजार किंवा अकाली केस पांढरे होणे, केसांमध्ये कोंडा होणे, सोरायसिस यासारख्या विविध आजारांवर योग्य ते उपचार केले जातात. याशिवाय त्वचेच्या विविध सेवा सुविधांसाठी एकदा अवश्य डॉक्टर श्वेता जयंत होले पाटील यांच्या क्लिनिकला अवश्य भेट द्या. प्रोप्रायटर डॉक्टर श्वेता होले पाटील, जयलक्ष्मी रेसिडेन्सी 3, पत्ता 328/35 न्यू पाच्छापेठ, वालचंद कॉलेज बॉईज हॉस्टेल समोर सोलापूर. क्लिनिक फोन नंबर 9326 20 33 99.